Sini beri besar saya kanai. Belai nambai, jodoh khas rambai ada, khas rambai ada. Yang hendak lagi ke balke, jodoh yang hendak lagi. Wani bang minta boklen berkusi komor. Ojit Jomatia, bela kereng zagai, sini turun sini, rang ekso yang lekaikan. Table, sini yang paisok paisak, sini Madam Siam Sani wife. Bonoren zagai 500 টাকা yang lekaisak. Table, sini Omar Kolai. তৃণমূল কংগ্রেস এখানে পুরনো নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা আমবার সাথে সম্ভবত আমবার সাথে একটি মাত্র বিরলাল নোয়াদিয়া বাবা 100 টাকা আপনাদের প্রার্থী জয় এই কেবল মামলাকে বাসা বাসা চালাই দিয়া কারণ যত ফলাফল প্রকাশে সবাই কিছু ক্যান্সার বিভাগী বা বমন বন্ধ চালাই দিয়া কারণ মো অর্কেস্ট্রা ইয়া হবা যে ভাই বলো ইয়া ভাই রলাই ভাই জীবন যে লড়াই করেছেন তাই বেহিয়ালি তংখ TCF প্রেসিডেন্ট কাকরা বনেঙ্গই বাবা 100 টাকা তাই বুঝিনি কিলা ব্লক নেঙ্গই সেক্রেটারি ব্রহ্মরান কৃষ্ণ সাধনবু 100 টাকা দিলে কি বলবেন Pada kita ikan sar sama kenal lainnya. Tapi kaisa tunggu, Kakraban Prati, Kir Mohandas, babu kono belai kerja rang 500 টাকা ya lagi. Angkoi nai, betul no? Ini hial nak punya batu. Saya berani teh kerja rupa Jomatia bu, 100 টাকা ya lagi guys. Ada Dewasa Bumagrano join halaya deh. Ke ang koi nai double stage tingkang sa. আমাদের প্রার্থীরা বেরোতে পারে নিজের ভোটটা নিজের জন্য আরে দেওয়াইসা যত খাস রাখাইবি নাই বুমাগ্রানো জয় হনই বুমাগ্রাকে 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 আমবাই আমি গর্ব করি অনেকে বুঝেছি কংগ্রেস তাবক রিকোয়েস্ট খাই নাই সবার নির্বাচনের সময় চিনে কংগ্রেস তো মাঠে ছিলই না 33 লেফট মাঠে ছিল না কনস্টিটিউয়েন্সি নে মনোনীত ক্যান্ডিডেট চিনে ক্ষীরমোহন জমাতিয়া দাস দা পলিটিক্স নিয়ে আমি মনে করি পলিটিক্যাল জার্নালিস্ট সরি ডাকলে ক্ষীরমোহন দাস দা সিং বড় মূল্যবান কম দারঙ্গা বাগে আং কই নাই 1% থেকে 40% লাগে না 40% থেকে শূন্যতে আসছে বাট যারা মাঠে থাকবে যারা লড়াই করবে ওদের পাশে মানুষ থাকবে আমি যে জিনিসটা জানতে চাই হচ্ছে এই মুহূর্তে ত্রিপুরার কোন কোন সমস্যা আমি মনে করি যে ত্রিপুরাতে সবাইকে নমস্কার গোলঙ্কা কাকরাবন 33 সালওয়ারা চিকেন আমাকে ত্রিপুরা মাতা প্রার্থী করেছে মহারাজ আমি ওর জন্য মহারাজের কাছে আলপিত গর্বিত আমাকে বাঙালি হিসাবে কাকরাবনের চিকেনের কাকরাবন সরকারের চিকেনের ভিতরে প্রার্থী দেওয়াতে আমি আপনাদের কাছে আপনাদের আশীর্বাদ ধন্যবাদ চাই আগামী 16 ফেব্রুয়ারি আমাকে কাকরাবন আনার চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন এই আশা রাখি আমি আমার বক্তৃতা আর আমি কাকরাবন কেন্দ্রে 100% জয় করব আপনার আশীর্বাদে কুমারগা লং লেট কুমারগা জিন্দাবাদ
নমস্কার নমস্কার হামভাই আমাদের টার্গেট থাকবে বেরোজগারির সঙ্গে লড়াই। এছাড়া সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হলো ল অ্যান্ড অর্ডার। ল অ্যান্ড অর্ডারটা খুব দরকার রয়েছে, কারণ শান্তি ছাড়া উন্নতি হয় না। আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পুলিশের দায়িত্ব ফাইনাল বেলায় হামবাই যেনে কিরমন দাস তথা যেনে 33 কেন্দ্রনি যেনে প্রার্থী মনোনীত প্রার্থী বনি মূল্যবান খানাবানি বাকি বেলায় হামবাই তাবক जों हाय हाय मागोनाय जेने दैबो गाहाम गाहाम कनफारेन्स खालाय ताबक जेने 32 कन्स्टिट्युएन्सि नि মনোনীত প্রার্থী তথা বিরলাল নোয়াতিয়ানো বনে মূল্যবান স্পিচ নারগনা বাকি आं गय अरजाव our priority जतनो काइसा साख्लायमों West Bengal सिने बुबाग्रा अहा आमानि बुबाग्रा फाइफ्रो lockdown in COVID के बरय बरय तांबाय जादि আমরা একটা পরিবর্তন जों जत बुबाग्रा फाइफ्रो बासालायानो बनियागुलो जों बुबाग्रा फाइफ्रो बनो सिनि खमाला गोथारबाय खमाला कारवानो बनियागुलो जों बनो याथै सुवानो दै गोथारबाय बनियागुलो जों रिसाते खमथरावै बनो बरम रनाय हानि बागै के बरय बरय तांबाय जादि दाखुक दै बुखुरो हामबाय that I'm a lawyer by profession. बेलायख्लाय I can tell you खातम थगो it's legally one of the most complicated. दिनै আর শিক্ষকরা মনোয়াবাড়ি কিলামাতো সবাই ভাউতা দিতে নোয়াবাড়ি মাতো এটাকে সলভ সিনে অরণি প্রার্থী তাই মাতার বাড়ি তাই কাকরাবনি বিশিন্তে কাইসা কত লুকুঠুম পান্ডা চিনে বোবা গ্রানতিয়ে এখনো গভর্নমেন্ট হাইন বাগে চাকরিটা কিন্তু যে ফাই সব পাইজাক আনি খাজানি তাকুক তাই বুকুক চংলং আবার দেখা যাচ্ছে বেলাইকলে পাইফলাইয়া হামবাই তাইবা হামবাইয়া ভাতো অ জায়গা ছত্তিশগড়নি কংগ্রেসনি কসাম সিএননি সাজলা ফাই সব পাইজাক গণব খাকা হামিয়া ভারো त्रिपुराओ लामसोगो ग्रेटा त्रिपुरालेनो लामसोगो ताइबा हामबाया फरनाय सिने आसामनि फाइसक पैजा सिने आसामनि जे अब लरन ज्योति गगय सारनो बेलायख्लाय जों लामसोगो ताइबा फाइसक पैनाय गोबां मासिनि त्रिपुरा मथानि लिडार्स रक त्रिपुरा मथानि बुरी बदल रक त्रिपुरा मथानि सिक्ला बदल रक जतनो पाइपलाया हामबाय दिनै आं बेसि कक साया चिनि बोबाग्रा फाइ दंगो सुंथाय किसान बिसिंगनो चिनि बोबाग्रा ओ हानि नकफां ओ त्रिपुरासानि नकफां ओ हानो नायकलाय जतनि नकफां चिनि गानावते किच्छा जरानि बिसिंगनो फाइ सकपायनाय আপনি বিশিংহনো আং যে বুবাগ্রা ফাই সকয়া জরানো নরকই লগেরে নাই তংবাইনি নাবলে নরক যতর লগেরে ওই বুবাগ্রা যতর লগেরে বাইনি নাবলে বেলা একলাই খাতঙ্গো তিনি ওমা হাইকেসুং বুবাগ্রানো লগেরে ওই বুবাগ্রা সিনি বাগন মকল মুক্তি কলায়ে কাবুই তঙ্গো তামনি বাগে রাং পয়সা মান্না বাগে যে বুবাগ্রা মকল মুক্তি কলাইকা त्रिपुरासारो ना हमजक माने बागै त्रिपुरासारो बोलं रगो थाङै मुया फाइलाके माइमा चाया त्रिपुरासारो था चौकै फाइलाके माइमा चाया आगुनि याकने यग्रे ओइ त्रिपुरासारो मुख्यमन्त्री एंथों त्रिपुरासारो रां मन्त्री एंथों त्रिपुरासारो हारि न पंगन्थों आगुनि बागै तिने बोबाग्रा ओ चबा खाइ तंगो ओ ग्रेटा त्रिपुरालेनि चबा ओ ग्रेटा त्रिपुरालेनि चबा सिम जतो लगेरे ना नै लगे तंनाय तंनाय त बोबाग्रा लगेरे ना जा ताखरक दिनै बुबाग्रानि गोबां प्रतिश्रुति नग नखना 42टा आसन बासाव बुबाग्रा साइजों बासाव दिनै आं बिरलाल नवातिया 32 मातारबारिनि कन्स्टिट्युएन्सिनि कैंडिडेट
হাইপানো আনি 32 মাতার বাড়ি ও বুবাগ্রা সে বাঁচাও বুবাগ্রা ও জায়গা বাবা হাইনো বুবাগ্রা সে বাঁচাও কোন জায়গা ও কে বাঁচায়া বেবাক জায়গা বুবাগ্রা নি মখাং বেবাক জায়গা নো বুবাগ্রা নো বাঁচাও হাইনে বাগানো তিনে ও জায়গা ও লোক বুরুম বুরুম ফাই মানে কাইসানো অর্থ বুবাগ্রা শুনো তিনি তামো সানা নাই আ কখনো খানা নে বাগে তিনি হাজার হাজার বড় জায়গা প্রথমও তারপর খুবর তাই বুঝছা নাই যারা আজকে বাঙালি মায়ো বোনেরা এখানে এসেছেন উপস্থিত যারা মাইনরিটি অংশের মাও বোনেরা দাদারা দিদিরা এখানে উপস্থিত আমি কিছু বাংলা দিয়েও বলবো আজকের দিনে গত 5 বছর বিজেপি সরকার বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মনে আছেন তো আপনারা বিজেপি সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এটা মনে আছেন তো সবটাই কি পূরণ হয়েছে সবটাই কি পূরণ করেছে না পূরণ করে নাই 300 কতখানা জানি তারা প্রতিশ্রুতি ছিল এটার মধ্যে 1 নাম্বার প্রতিশ্রুতি 10,323 জনকে আমরা আবার পুনর্বহাল করব আগের জায়গায় তাদের চাকরি ফিরিয়ে দেব মামান ভাইকা পাইছেনি 10,323 চাকরি পাইছেনি 10,323 জনের বাড়িতে যখন 10,323 জন চাকরি থেকে বাইর করে দেয় তাদের বাড়ির লোক এবং 10,323 পথিকের মতন এখন পথিকের মতন কেউ 7টা বছর চাকরি করছে কেউ 5টা বছর চাকরি করার পর যখন আপনার চাকরি চলে যায় আপনি কি মাংস বেচা খাইতে পারবেন সবাই কি পারবে পারবে না একজন শিক্ষক মানুষ যখন মাংস বেচার জন্য দোকানে যাবে অনেকে হাসি ঠাট্টা করবে তাই সবার মন এত শক্ত নয় কেউ হয়তো শক্ত হয়ে আমি মাংস বিক্রি করে খাবো বলে এখন করতেছে বিজনেস করতেছে কিন্তু সব জনেরা পারে না তাই 10,323 নে বিশিঙ্গ 200 জনের উপর মারা গেছে কেন চিন্তার কারণে কার কারণে এই বিজেপির কারণে তাই আমি বলছি আজকে এই মঞ্চ থেকে আমি বলছি এই 10,323 তো আর বিজেপিকে ভোট দেবে না ওনাদের যত গোষ্ঠী আছে 1 লাখ 2 লাখ আর ভোট দেবে না এই বিজেপি সরকারকে বিজেপিকে ফুটাও কেউ ভোট করবে না আপনারা লড়াই করছেন মাইনরিটি অংশের মানুষ যারা ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করে যখন 2018 বিজেপি সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সরকার গভর্নমেন্ট তৈরি হয়েছে তারপরে দেখা গেল মাইনরিটিরা নাকি এই মুসলিম নাকি বিদেশি তারা নাকি তাদের স্কুল আছে না স্কুল কি স্কুল বলে তাদের এটাকে স্পষ্টভাবে ক্লিয়ারলি এন্ড তারা স্কুল আন্ডার নো সার্কামস্টেন্স মাদ্রাসা স্কুলে নাকি মুসলিমদের কি করা হয় উগ্রবাদে তৈরি করা হয় এটা হচ্ছে বিজেপি সরকারের উন্নয়ন মাদ্রাসা স্কুলে নাকি উগ্রপন্থী তৈরি করে এই বিজেপিকে আপনারা ভোট দেবেন এই শান্ত শিষ্ট ত্রিপুরার মানুষ ঐক্য এবং একতা নিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মতো পাহাড়ি বাঙালি যত মুসলিম আছে সবাই একত্রভাবে বসবাস করে কিন্তু আজকের দিনে বিজেপি বলছে যখন কিছু মানুষ চাইতে যায় ইউথ যখন চাকরি চাইতে যায় তখন বলে মুসলিমরা তারা বিদেশ থেকে এসেছে তারা এখন জিহাদি সে মুসলিমদের আগে পিটাতে হবে বাংলাদেশে পাঠাতে হবে এইভাবে জাতি জনজাতি এবং মুসলিম বাঙালিদের মধ্যে লড়াই করিয়ে এই 5টা বছর এই বিজেপি সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে একটাও চাকরি দিতে পারেনি আর যা চাকরি হয়েছে সেই তো আগের চাকরিগুলা দিয়েছে নতুন করে কিছু পদ সৃষ্টি করেনি তারা
নতুন করে কোনো একটা পদ সৃষ্টি করেনি আগের ব্যাকলগ গুলো কোথায় বারে প্রশ্ন করবেন না এই বিজেপি আগের ব্যাকলগ গুলো কোথায় আপনারা কত হাজার চাকরি দিয়েছেন ব্যাকলগ গুলি তো পূরণ করেননি আপনার তো বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বছরে 50,000 চাকরি দেব মিস কলে চাকরি পাবেন বলেছে তো 2018 সালে সাড়ে সাপাইকা মিস কল চাকরি মাননে ভো মিস কল রমা কারিলা মন্ত্রী নগদ থাকে in context of হ্যাঁ মিস কল মানে তো বাড়ছে তারপরে বকুল হাইনে বাগিনে দিনে বোবাকরা প্রতিশ্রুতি রোজা প্রথম 150 দিনে বিসিঙ্গ যে 20,000 ইউট নে বাগে চাকরি রোজা নয় প্রথম 150 দিনে বিসিঙ্গ আবহাওয়া আছে ত্রিপুরা রাজ্য প্রতিশ্রুতি নয় এটা মহারাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি এখন প্রশ্ন হলো তাই যদি সেই কৃষক তাই আমরা বলি আগামী দিন মানুষ এই প্রতিশ্রুতিগুলিকে ভুলবে না আজকের দিনে সবখানে আমরা যাচ্ছি জাতি জনজাতি একটাই প্রশ্ন তুলে ত্রিপুরার কতটুকু উন্নত হয়েছে আমরা জানি না কিন্তু ত্রিপুরার মধ্যে শান্তি নাই আমরা প্রথমে দরকার শান্তি সম্প্রীতি ত্রিপুরা দরকার কক খাইজানো সাউ বড় বড় তাবো মাঝে মাঝে মাসাইয়া অপুঙ্গিয়া ভরো তংথং হাইপানো শান্তি নাঙ্গো শান্তি কেসাং কেসাং তংনামু চুঙ্গো বড় বড় আং যখন মাতার বাড়িনি বিভিন্ন অঞ্চল ওয়ানসে কামি রগ গুরগু আর জাগাও সাজাগো এই 5টা বছর বিজেপি সরকার শুনো বুমাং তকমাং তারপরে নক সবাই মাংসে তঙ্গো जों শান্তিও করে দাদা শান্তিও করে সার নিসাও শান্তি আনতে হলে কি যা করতে হইব শুনকাম আমি মাতার বাড়ির খবর চাও শান্তি আনতে হলে কি যা করতে হইব আমার মাতার বাড়ির মধ্যে এখানে পেয়েছে কংগ্রেসের সেই ক্ষমতা নাই বিজেপির উল্টানের মতন কংগ্রেসের সেই ক্ষমতা নাই বিজেপির উল্টানের মতন তাই আমরা যত এই মাতার বাড়ি এলাকার যত সিপিআইএম কংগ্রেসকে সবাই আবেদন রেখেছি যে আগামী দিনে যদি এই বিজেপিকে সরাইতে হয় এই মোদির বাড়িতে পাঠাইতে হইব পাঠানো নামাই দা বিজেপির রহনা নামাই দা ওরা মোদির কোন জায়গা করিখা তারপর তো সাতুম তুলনা হামলে তাব এখন অনেক রুদ্রের কারণে এখন ওই পদ্ম ফুল মজে গেছে আর ত্রিপুরার মধ্যে হবে না এখন শুধু আনারস চাষ মোদিও বলে ত্রিপুরার আনারস খুব ভালো পায় খুব মিষ্টি তাই মোদিও নিয়ে যায় এখন শুধু আনারস চাষ ত্রিপুরার মধ্যে আর শুধু পদ্ম ফুলের চান্স নাই জল ধিমে ধিমে চলে গেছে আর বেশি কথা বলবো না আজকের দিনে এখানে যেহেতু ত্রিপুরা মতো শক্তিশালী তাই আমি বলছি যারা সিপিএম কর্মীগণ যারা কংগ্রেস কর্মীগণ আমাদের এখানে ক্যান্ডিডেট রয়েছে মাননীয় পূর্ণচন্দ্র মহাশয় উনাকে আপনারা সবাই সাপোর্ট করবেন এবং মাতার বাড়িতেও সাপোর্ট করবেন আমরা যেহেতু বিজেপির সাথে 50-50% লড়াই করছি ত্রিপুরা মতা সেইখানেও আপনারা সাহায্য করবেন আর বেশি কথা বলছি না মহারাজা এসে পড়েছে তাই আমি আমার বক্তব্য এখানে সমাপ্ত করলাম তাই পক্ষ বাংলা সাজা নাই তো মহাবা সালিয়া চিনি মহারাজে সানাই চিনি বুকুংনি কক চিনি বুখানি কক ত্রিপ্রাসানি কক হাইনি বাগে থেকে কলক সালিয়া খুলুং বাইখা যতননো বোবাগ্রা এগুলো থং ত্রিপ্রাসা তো পায় এগুলো থং গাটা ত্রিপ্রালেন কাকি তো মান নয় হ্যালো চেক হ্যালো Bubagrano Buskang Papa Nine Taku Yan Fight Boro Basawi Cox Fine Africa Gavin Rocket Unclog Rocket no Guana Hainibagay Jota Pataro Tomero Gate Divider Tomero Boundary Divider Tomero Unclog Tomero Togano Pai Palumi Tomero Sini Oha Amani Bubagra Pai Tonka Boni buskang ke naina musuh kangke, boni buskang ke jodoh pai mana takulo. Dan sebab cari bising sini buat grass pai shop ini, hai ni bagai, jodoh ni, seng ready tong layan ni, seng bolo kap kupur bay lam song layan ni, jodoh ni seng, buat grani, oh thansa ni marina keplai klai layan hamba.
sini buma bodolona ang mak koinai je yang line basai tongnai ro boni yakungo romui ta kuno bai jadi yak joro kai kuno bai ki belai na hamnai sini buba gra thala hangke mokhango khumta sadi yakungo khumsar ka ke belai na hamnai sini jara yang khatar bising tongnai ro Totono ground bising hamen mengai angkoyo sini buba gra phaibro sung jotono eksathe slogan dolanai jotono phanroi hanamai ang jotono koinai sini buba bodol tai sini tipra tai sini YTA jotono warna koinai sung jotono kha bangsake sini buba gra no lam soknai phan ke sung slogan dolanai sini buba gra jeto nogo sako sini budai go khlanai jathe আমি কোন দলের কাছ থেকে লিখিত চাইছি না আমাকে সরকার লিখে দিতে হবে কারণ উনি ভালো বুঝেন যে আর্টিকেল 2 আর 3 লাগু করতে হলে ভারত সরকারের দরকার আছে আর অ্যাসেম্বলির দরকার আছে সো ইট ইজ ভেরি সিম্পল what we as a party আমাকে কি চিন্তা
Phailiya para orang pada BJP tai Phailiya kalau pada BJP tai Phailiya BJP orang lokal nasi nade BJP orang lokal nasi nade Ranai pai sop anak sebut nanti Ranai pai sop anak sebut nanti buat galam le buat galam le buat galam le buat galam le buat galam sen kaku bermalam sogo buat galam sen kaku bermalam sogo buat galam kam buat galam kam buat galam kam buat galam kam kau tu kau apa bagra kau tu kau apa bagra kami apa bagra kali apa bagra nak kau bermain apa bagra kita di pelan apa bagra kami apa bagra tiba tiba apa bagra nak bermain apa bagra kau tu kau apa bagra kau tu kau apa bagra kau tu kau apa bagra bagra welcome bagra welcome bagra welcome bagra nusung kaku bermalam sogo 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 bagra welcome bagra welcome tiba matalam le tiba matalam le tiba matalam le buat galam 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 kam buat galam kam buat galam sun kulum le 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 tapi kau apa bagra tapi kau apa bagra kami apa bagra kali apa bagra tapi kau apa bagra buat galam le 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 Hambai, pada sengsota ni halayana, patara tomera, sini boundary ni bayar tomera, sengsota ni telek kelai patara halayana, sini bubagra pai shopaiga, hari bagai sengsota ni disiplin kelai, bubagra ni senglam shoplayana, kebo orang pun utang bede, sengsota ni bubagra ni langsung. Hambai, jatuh ni semua asam lagi mana? Jatuh rangsang ni takut tay bukuk semua. Jatuh ni tabok le semua isi mana? Shal pawi paika, sini bubagra, oha amani bubagra, pai so paika, hari bagai, jatuh ni, naik tatok lagi, orang ipor yang nyawa. Senjata ni,
जों kesan kelai nai तो tabang le buat gerak lek melek sabono bir kaya ke bono kahama ke bode lok barok masang rolanya bagai yang gathering tang badi ini takuk rok nang koi jauh tei jodoh padaro tom nak sini takuk tei bukuk song nirok lobok koi nang busuk sini padaro tom nak mat bising hadang ni bagai koi jauh जों padaro tom nak padaro tom nak mat bising apa yang dibagai koi harus jauh please Pilih sini yang bising kau awal pakai kecil ni, gathering mazang thang nai. Semjoto na bising halai bayan itu. Rangsan ni takuk tay bukuk rok. Ang narok na amlo na, kau na ni musugo. Sini bubagra, pai isok pai ka. Sini bubagra, nasang lain ni bagai. Semjoto na. Oh boundary ni bayar ni tamai rok semjoto na. Bising halai bayane sini jaga kebang mana tongu narak noseng kaham jaga roi ma ya fana sini harus jaga kahama tongu asok zanai jaga tei butong ko hai ni bagai semjoto fatara tongyawai bising joto halai bayane sini bubak noseng langsung layani hamba Faidi sini sar sini CM te sini candidate sar Purna Chandra Jamatiana kumtu te sar oi borom nona ni bagai kanjau boni yago loceng boni amul lawan kom nona aragna ni bagai anggona jorar jago sar Purna Chandra Jamatia ke sar Purna Chandra Jamatia ke sar Purna Chandra Jamatia ke hamba Jotno khulumbai kya Puilawo Tini chini nograi kotor ngui phaisok phaijak Chini jotone Hani nog phang chini bubagra Bono puilawo khulumaya faru Teibu phaimanjak phaijak joto chini TWF Tipra YTF ni joto presiden bon logesong Teibu phaisok phaijak matarbari ni candidate Borong kena bin nuatia Phaisok phaijak kakra bone ngui joto leaders team candidate chuna ang hambaya faru teibu hasal tei champani phai o bus kangwa asok tong phainai khorang khnai tongnai joto ani takuk tei bukuk sungno ang pai player hamjangma tei khulumaya faru teibu gobang manchini leader chok tongwe ang masa masa ke bumung khulia joto na ang khulumaya faru tini chini boba rani khoktei Sini bus kami bobby choni kok sing kaham kena lainai kena mani ya kulo sing kipil thangoi sini nogang ni takok tei bukok songno sing kok lainai ni nangai bori sikang puilawo nirona khulumaya faru tei kobok nani mutugo phaidi 16 tarik Februari wo nirong anaros mariwo bodoi keplai khajadi ang keplai ingkang ke sini bubagra keplai nai sini bubagra keplai ingkang ke sini odikano sing kipilai manai hani bangoi jotono sing sini odikar sini manthai omona kipil nalai nani bangoi sing bubagra no loge rolai nai bubagra ni loge tolai nai tini sini bubagra saya nungya khlai we hodo hor hoya khlai we satung hoya khlai we tini sing bai baksa phai sini bagoi bo phai khai tong phai mani bok dalar thanglak sini bubagra sing no salcha phio we klang nai hari bangoi jeng bono loge rolai nai teibu ang sanani musuwo sini vision document niro kaham ke
Chini bubagra sawo je chung government phaimani yakolo chung tama khainai o am sayo chung joto nuwo 75 বছর স্বাধীনতা মামনি yakolo chung tabo phai chin kamyo tei krei lama krei school hamya sak hamni ব্যবস্থা hamya omahai khlai ma tongmani yakni yoklainai chini bubagra chung no o sujog subida roi ro phainai tei bu chung je wan choi maya je chung khakawai maya abo chini am sayo bo ungnai hani bang nirona ang o am sai nengoi tini batai nai nirona kawang nai musuwo je ani protidoni tongnai rok je khaime no chini bubagra anu khaide hunai jage nai anu lama phunung nai bubagra anu lama phunuk khe ang o am sai ni bagai jotoni sai kaham khe je tak tongnai ni sai samung khainai hunai ang noni thani ho bakrok bonai khulumaya faru tani ke je samung khaije tongmani omotini o am sai ni daito manja poja manja obo khaya ngui tongo hani bagai ang sanani musuwo nirokno ang je jaga samung sugya a jaga chini bubagra ano daginai je jaga ang khainani wan chomaya chini bubagra ano daginai hani bagai ang koinani musuwo dini je chini problem ngui tongmane o 16 tarik ni pore sing yok lainani bagai chini yaksi kongsa bai jotonu bodo laiwe chini bai kono slai lainai chini bubagra no loge rowe sing keplai ngui phai lainai dini chung jotonu nowo chini bubagra ni logi wo je jaga jono sobangu a jaga jotonu borok kebang mangu dini buini party niro naine di jotoni chei party kotor hunai sanai rok borok ni wo oro jaga hemamalini phaiwe 2000 sen karoi maya dini o jaga wo tini diplomata aseng kebang ngui thangka oro ni proman sing beskang wo keplai ngai a keplai nai ni bagai chung te Dini tansa, di tong teka, dini kuksa, korang rimaba. Dini tansa, di tong teka, tong tata, dini nisa, kuksa, korang rimaba. Dini tansa, di tong teka, tong tata, dini nisa, Sini beri besar saya kanai. Belai nambai. Joto khasrang bai hade. Khasrang bai hade. Ya phatak lai di ke bal khe joto ya phatak lai nai. Wani bang minta boksen khushi khabar. Ojit Jomatia bela ke rengsagai sini ton sino rang 100 ya lekaikan. Table sini hiali paisa paisa. Sini Madam CM Sani wife. Bono rengsagai 500 taka hiali kaijak. Table sini Omar Kolai. Bono rengsagai 500 taka hiali. Table sini Matabari candidate de Birolal Nuatia Bob 100 taka Tei kebang mau naik ke masa-masa salah dia karon Zoto সবাই কিসা ক্যাসেট দিবাই বা বম কোন সালাই দিয়া কারণ মো অর্কেস্ট্রা ইয়া হবা কে ভাই বা বলো হিয়া ভাই রলাই ভাই জীবন Tei bihyali tongko TCF President Kakra Bonengui bobo rang 100 taka. Tei bujini kila blog nengui secretary Bromrang Krishna Sadonbu kono rang 100 taka hile kai. Pada kisah tei kangsa rasa mengkenalai ne. Tei kaisa tonggo Kakra Bon Prati Khir Mohan Das bobo bono belai kirim jawi rang 500 taka hiali kai. Angkoi nai bebuno nini hiali na paina bagai. Saya merani teh kerja rupa Jomatia bu 100 taka hiali kai. Hai deh Dewaisa Bubagrano join halaya deh. Ke ang koi nai double stage tei kangsa
বাইরে দেবাইসা যত খাস রাখাই বিনাই বুবাগ্রানো জয় হলে বুবাগ্রাকে 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 হামবাই tabok sing request khai nai sini 33 constituency ni monolito candidate sini Khirmon Jomatia Das no sorry nakane Khirmon Das no sing bani mullaban kok daranga bagi ang koi nai সবাইকে নমস্কার গোলঙ্কা কাকরাবন 33 সালগড়া চিকেনে আমাকে ত্রিপুরা মাতা প্রার্থী করেছে মহারাজ আমি ওর জন্য মহারাজের কাছে অল্পিত গর্বিত আমাকে বাঙালি হিসাবে কাকরাবনের চিকেনে কাকরাবন সালগড়ার চিকেনের ভিতরে প্রার্থী দেওয়াতে আমি আপনাদের কাছে আপনাদের আশীর্বাদ ধন্যবাদ চাই আগামী 16 ফেব্রুয়ারি আমাকে কাকরাবন আনার চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন এই আশা রাখি আমি আমার বক্তৃতা আর আমি কাকরাবন কেন্দ্রে 100% জয় করব আপনার আশীর্বাদে কুমারগা লং লেট কুমারগা জিন্দাবাদ নমস্কার হামবাই Faide belai na hambai jene Khirmon Das toda jene 33 kendro ni jene prarthi monolito prarthi boni mullaban khanabani bagai belai na hambai tabok jeng hai ma koile nai jene tei kaham kok sanai tabok jene 32 ni 32 constituency ni monolito prarthi toda Birolal Nuwatiano boni mullaban speech narigna bagai ang koyor jau যতন কাইসা সাকলাইমং সিনে বুবাগ্রা অহা আমানি বুবাগ্রা ফাইফ্রো কে বড়ই পড়ই তাংবাই যদি जों যত বুবাগ্রা ফাইফ্রো বাসালাইয়ানো বনিয়াগুলো जों বুবাগ্রা ফাইফ্রো বনো সিনি খুমমালা গথারবাই খুমমালা কারওয়ানো बनियागुलो जों बनो याथै सुवाना तै गथारबाय बनियागुलो जों रिसाते खमथरावै बनो बरम रनाय हानि बागै के बरय बरय तांबाय जारि ताखुक तै बुखुरो हामबाय बेलायख्लाय खातम थगो दिनै Nuabari Kilamato Nuabari Mato sini oroni prathi tai matar bari tai Kakraboni bisinte kaisa kotol lukuthum panda sini boba granatiyei hain bagai je phai sok paijak ani khajani takuk tai bukuk songlongno belai kai paiplaya hambai taiba hambai ya baro o jaga Chhattisgarh ni Congress ni kasam CN ni sajla phai sok paijak bonob khaka hamya baro Tripura o lamsogo Greta Tripura leno lamsogo taiba hambai ya bharnai sini Assam ni phai sok paijak sini Assam ni je abo Lorun Jyoti Gogoi sarno belai klai sing lamsogo taiba phai sok painai kebang ma sini
ত্রিপুরা মথানি লিডার্স রক ত্রিপুরা মথানি বরি বদল রক ত্রিপুরা মথানি শিকলা বদল রক যতননো পাইপ্লাইয়া হামবাই তিনি আং বেশি কক সায়া চিনি বোবাগ্রা ফাই তঙ্গো সুনতাই কিষান বিসিংগনো চিনি বোবাগ্রা ও হানি নকফাং ও ত্রিপ্রাসানি নকফাং ও হানো নাইকলাই যতনি নকফাং চিনি গানা হতে কিচ্ছা জরানি বিসিংগনো ফাই sok পাই নাই আপনি বিসিংগনো আং যে বোবাগ্রা ফাই sok পাইয়া জরানো নরক পাই লগেরে নাই তংবাইনি নাবলে নরক যতর লগেরে ওই বোবাগ্রা যতর লগেরে বাইনি নাবলে বেলা একলাই খাতুঙ্গো তিনি ওমা হাইকেসুং বোবাগ্রানো লগেরে ওই বোবাগ্রা সিনি বাগে মকল মুক্তি কলাইয়ে কাবুই তঙ্গো তামনি বাগে রাং পয়সা মান্না বাগে যে বোবাগ্রা মকল মুক্তি কলাইকা ত্রিপ্রাসারো না হামজাক মানে বাগে ত্রিপ্রাসারো বলং রগ থাঙে মুয়া ফাইলাকে মাইমা চাইয়া ত্রিপ্রাসারো থা চৌকি ফাইলাকে মাইমা চাইয়া আপনি ইয়াকনে ইয়গরে ওই ত্রিপ্রাসারো মুখ্যমন্ত্রী এন্তং ত্রিপ্রাসারো রাং মন্ত্রী এন্তং ত্রিপ্রাসারো হারে নকপাং এন্তং আপনি বাগে তিনি বোবাগ্রা ও চবা খাই তঙ্গো ও গ্রেটা ত্রিপ্রালেনে চবা ও গ্রেটা ত্রিপ্রালেনে চবা সুন যত লগেরে না নয় লগে তো নাই তো বোবাগ্রা লগেরে না যা তাকুরক তিনি বোবাগ্রানি गोबां प्रतिश्रुति नग नखना 42টা আসন বাঁচাও বোবাগ্রা সাইজং বাঁচাও তিনি আং বিরলা লওয়াতিয়া 32 মাতারবাড়ি কনস্টিটুয়েন্সি নি ক্যান্ডিডেট হাইপানো আনি 32 মাতারবাড়ি ও বোবাগ্রা সে বাঁচাও বোবাগ্রা ও জায়গা বাবা হাইনো বোবাগ্রা সে বাঁচাও কোন জায়গা ও কে বাঁচায়া বেবাক জায়গা বোবাগ্রা নি মখাং বেবাক জায়গা নো বোবাগ্রা নো বাঁচাও হাইনে বাগানো তিনি ও জায়গা ও লোক বুরুম বুরুম ফাই মানে কাইসানো অর্থ বোবাগ্রা শুনো তিনি তামো সানা নাই আ কখনো খানানি বাগে তিনি হাজার হাজার বড় জায়গা প্রথমো তাকুর খুগ্র তাই বুঝছা নাই যারা আজকে বাঙালি মায়ো বোনেরা এখানে এসেছেন উপস্থিত যারা মাইনরিটি অংশের মাও বোনেরা দাদারা দিদিরা এখানে উপস্থিত আমি কিছু বাংলা দিয়েও বলবো আজকের দিনে গত 5 বছর বিজেপি সরকার বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মনে আছেন তো আপনারা বিজেপি সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এটা মনে আছেন তো সবটাই কি পূরণ হয়েছে সবটাই কি পূরণ করেছে না পূরণ করে নাই 300 কতখানা জানি তারা প্রতিশ্রুতি ছিল এটার মধ্যে 1 নাম্বার প্রতিশ্রুতি 10,323 জনকে আমরা আবার পুনর্বহাল করব আগের জায়গায় তাদের চাকরি ফিরিয়ে দেব মামান ভাইকা পাইছেনি 10,323 চাকরি পাইছেনি 10,323 জনের বাড়িতে যখন 10,323 জন চাকরি থেকে বাইর করে দেয় তাদের বাড়ির লোক এবং 10,323 পথিকের মতন এখন পথিকের মতন কেউ 7টা বছর চাকরি করছে কেউ 5টা বছর চাকরি করার পর যখন আপনার চাকরি চলে যায় আপনি কি মাংস বেচা খাইতে পারবেন সবাই কি পারবে পারবে না একজন শিক্ষক মানুষ যখন মাংস বেচার জন্য দোকানে যাবে অনেকে হাসি ঠাট্টা করবে তাই সবার মন এত শক্ত নয় কেউ হয়তো বা শক্ত হয়ে আমি মাংস বিক্রি করে খাবো বলে এখন করতেছে বিজনেস করতেছে কিন্তু সব জনেরা পারে না তাই 10,323 নে বিশিঙ্গ 200 জনের উপর মারা গেছে কেন চিন্তার কারণে কার কারণে এই বিজেপির কারণে তাই আমি বলছি আজকে এই মঞ্চ থেকে আমি বলছি এই 10,323 তো আর বিজেপি কে ভোট দেবে না ওনাদের যত গোষ্ঠী আছে 1 লাখ 2 লাখ ভোট দেবে না এই বিজেপি সরকারকে বিজেপিকে এক ফুটাও কেউ ভোট করবে না এবং মাইনরিটি অংশের মানুষ যারা ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করে যখন 2018
বিজেপি সরকারের ত্রিপুরা এখন এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সরকার গভর্নমেন্ট তৈরি হয়েছে, তারপরে দেখা গেল মাইনরিটিরা নাকি এই মুসলিম নাকি বিদেশি, তারা নাকি তাদের স্কুল আছে না, স্কুল কি স্কুল বলে তাদের এটাকে, তারা স্কুল মাদ্রাসা, মাদ্রাসা স্কুলে নাকি মাদ্রাসা স্কুলে নাকি মুসলিমদের কি করা হয়, উগ্রবাদে তৈরি করা হয়। এটা হচ্ছে বিজেপি সরকারের উন্নয়ন। মাদ্রাসা স্কুলে নাকি উগ্রপন্থী তৈরি করে। এই বিজেপিকে আপনারা ভোট দেবেন, এই বিজেপিকে আপনারা ভোট দেবেন। এই শান্ত শিষ্ট ত্রিপুরার মানুষ ঐক্য এবং একতা নিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মতো পাহাড়ি বাঙালি যত মুসলিম আছে সবাই একত্রভাবে বসবাস করে। কিন্তু আজকের দিনে বিজেপি বলছে যখন কিছু মানুষ চাইতে যায়, ইউথ যখন চাকরি চাইতে যায়, তখন বলে মুসলিমরা তারা বিদেশ থেকে এসেছে, তারা এখন জিহাদি, সেই মুসলিমদের আগে পিটাতে হবে, বাংলাদেশে পাঠাতে হবে। এইভাবে জাতি জনজাতি এবং মুসলিম বাঙালিদের মধ্যে লড়াই করিয়ে এই 5টা বছর এই বিজেপি সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে একটাও চাকরি দিতে পারেনি, একটাও চাকরি দিতে পারেনি। আর যা চাকরি হয়েছে সেই তো আগের চাকরিগুলা দিয়েছে, নতুন করে কিছু পদ সৃষ্টি করেনি তারা, নতুন করে কোনো একটা পদ সৃষ্টি করেনি। আগের ব্যাকলগ গুলা কোথায়? এই বিজেপি আগের ব্যাকলগ গুলো কোথায়? আপনারা কত হাজার চাকরি দিয়েছেন, ব্যাকলগ গুলি তো পূরণ করেননি। আপনার তো বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, বছরে 50,000 চাকরি দেব, মিস কলে চাকরি পাবেন বলেছে তো। 2018 সালে 7.5 মিস কল চাকরি মানে ভো মিস কল রমা কারিলা মন্ত্রী নগদ থাকে, হ্যাঁ মিস কল মানে তো বাড়ছে। তারপরে হাইনে বাগিনে দিনে বোবাগ্রা প্রতিশ্রুতি রোজা প্রথম 150 দিন বিশৃঙ্গ যে 20,000 ইউথ নে বাগাই চাকরি রোজা নয়, প্রথম 150 দিন বিশৃঙ্গ ত্রিপুরা রাজ্য প্রতিশ্রুতি নয়, এটা মহারাজার প্রতিশ্রুতি। তাই আমরা বলি আগামী দিন মানুষ এই প্রতিশ্রুতিগুলিকে ভুলবে না। আজকের দিনে সবখানে আমরা যাচ্ছি, জাতি জনজাতি একটাই প্রশ্ন তুলে, ত্রিপুরার কতটুকু উন্নত হয়েছে আমরা জানি না, কিন্তু ত্রিপুরার মধ্যে শান্তি নাই। আমরা প্রথমে দরকার শান্তি সম্প্রীতি, ত্রিপুরা দরকার। কক খাইজানো সাও বড় বড় তাবো মাঝে মাঝে মাসাইয়া অপুঙ্গিয়া ভালো তন্থম হাইপানো শান্তি নাঙ্গো, শান্তি কেসাং তংনামু চুঙ্গো বড় বড়। আং যখন মাতার বাড়িনি বিভিন্ন অঞ্চল ওয়ানজি কামি রগ গুরগু আ জাগাও সাজাগো এই 5টা বছর বিজেপি সরকার শুনো বুমাং তকমাং তারপরে নক সবাই মানসে তঙ্গো जों শান্তিও করে দাদা, শান্তিও করে সার নিসাও শান্তি আনতে হইলে কিটা করতে হইব শুনকাম। আমি মাতার বাড়ির খবর চাও, শান্তি আনতে হইলে কিটা করতে হইব। আমার মাতার বাড়ির মধ্যে এখানে কংগ্রেস পেয়েছে, কংগ্রেসের সেই ক্ষমতা নাই বিজেপির উল্টানের মতন, কংগ্রেসের সেই ক্ষমতা নাই বিজেপির উল্টানের মতন। তাই আমরা যত মাতার বাড়ি এলাকার যত সিপিআইএম কংগ্রেসকে সবাই আবেদন রেখেছি যে আগামী দিনে যদি এই বিজেপিকে সরাইতে হয়, এই মোদির বাড়িতে পাঠাইতে হইব। পাঠানো নাঙ্গাই দা বিজেপির রহনা নাঙ্গাই দা ওরা মোদি কোন জায়গা করিকা তাবক তো সাতুং তুংলা হাবলে তাব এখন অনেক রুদ্রের কারণে এখন ওই পদ্ম ফুল মজে গেছে। আর ত্রিপুরার মধ্যে হবে না, এখন শুধু আনারস চাষ। মোদিও বলে ত্রিপুরার আনারস খুব ভালো পাই, খুব মিষ্টি, তাই মোদিও নিয়ে যায়। এখন শুধু আনারস চাষ ত্রিপুরার মধ্যে, আর কিন্তু পদ্ম ফুলের চান্স নাই, জল ধিমে ধিমে চলে গেছে। আর বেশি কথা বলবো না। আজকের দিনে এখানে যেহেতু ত্রিপুরা মতো শক্তিশালী
তাই আমি বলছি যারা সিপিএম কর্মীগণ যারা কংগ্রেস কর্মীগণ আমাদের এখানে ক্যান্ডিডেট রয়েছে মাননীয় পূর্ণচন্দ্র মহাশয় উনাকে আপনারা সবাই সাপোর্ট করবেন এবং মাতার বাড়িতেও সাপোর্ট করবেন। আমরা যেহেতু বিজেপির সাথে 50-50% লড়াই করছি তীব্রামতা সেইখানেও আপনারা সাহায্য করবেন। আর বেশি কথা বলছি না, মহারাজা এসে পড়েছে, তাই আমি আমার বক্তব্য এখানে সমাপ্ত করলাম। তাই পক্ষ বাংলা সাজা নাই তো মহাবা সালিয়া সিনে মহারাজ সানাই সিনে বুকুংনি কক সিনে বুখানি কক তীব্রাসানি কক হাইনি বাগে kolok salia kulung baikha jotonono bobagra ayog lokthong tiprasa to ayog lokthong gada tibalan dakti to mannai halo cek halo bobagra no beskang pha nai nei ke takhung rok yang phai ke nup nai boro basa wi kok saphai nai apro ke kebeng roke ukolog roke nubane haini bagai joto fataro tongnai rok gate ni baire bo tongnai rok boundary baire bo tongnai rok ukolog bo tongnai rok dogano pai phalungi tongnai rok sini oha amani bubagra phai tongkha bono bus kangkhe naina musu kangkhe boni bus kangkhe joto phai man khulo tei sarap sari bisi go sini bubagra phai shop banai haini bagai joto ne जों रेडी दंलायोनो जों बोनो खाखौ फुरबाय लाम संलायोनो जतनो जों बोबाग्रानि अ थानसानि मारिना गोबाय खालायो रलायोनो होमबा सिनि बुमा बदलनो आं मा कइनाय जे यां लाइन बासाय दंनाय रक बनि याकुंगो रमुइ ता खुनबाय जदि याक जर खाइ खुनबाय कि बेलायनो हामनाय सिनि बोबाग्रा फाला हांखे मोखांगो खुमता सादि याकुंगो खुमसार खांखे बेलायनो हामनाय सिनि जरा यां फादार बिसिं दंनाय रक जतनो ग्राउन्ड बिसिं हामनाय मगे आं कइयो आ सिनि बुबाग्रा फाइब्र जों जतनो एकसाथे स्लोगान दलायनाय जतनो फानरय हानबा आं जतनो कइनाय सिनि बुमा बदल ताइ सिनि त्रिपुरा ताइ सिनि वाइटिएफ जतनो ना कइनाय जों जतनो खाबाकसाके सिनि बुबाग्रानो लाम सकनाय फान के जों स्लोगान दलायनाय सिनि बुबाग्रा जेतो नगा साको सिनि मुदाय रक खोनानाय जाथे Bubagra long live, Bubagra long term, Dipamata long term, YTMI long term, Bubagra long live, Bubagra long live, Bubagra long live, kami wa Bubagra, kami khawa Bubagra, kami khawa Bubagra, Bunda tisa Bubagra, kami wa Bubagra, para Bubagra. Kata di pelan Bubagra, Bubagra long live, Bubagra long live, Bubagra long live. Hari kami orang bapa ni BJP tay phalia. Hari kami orang bapa ni BJP tay phalia. Para orang bapa ni BJP tay phalia. BJP tay phalia. Hari kami orang bapa ni BJP tay phalia. Para orang BJP tay phalia. BJP nang roken na sinade. BJP nang roken na sinade. Nang lawi chupchap anara sabudati. Nang lawi chupchap anara sabudati. Bubagra long live. Bubagra long live. Dipamata long live. Bubagra long live. Bubagra nasung kaku berbayam chogong. Bubagra nasung kaku berbayam chogong. Bubagra nasung kaku berbayam chogong. Bubagra long live. Dipamata long live. Jatri kulo Bubagra. Bubagra. Jatri bawa Bubagra. Bubagra welcome. Bubagra welcome. Bubagra welcome. Bubagra welcome.
Bubagrano sung kaku bermain lam chogo. Bubagrano sung kaku bermain lam chogo. Bubagrano sung kaku bermain lam chogo. Bubagra welcome. Bubagra welcome. Bubagra welcome. Diploma thalang le. Diploma thalang le. Right here long le. Right here long le. DWM long le. DWM long le. DWM long le. Jatri khoga Bubagra. Jatri khawa Bubagra. Jatri khoga Bubagra. Lama lama Bubagra. Kami kami Bubagra. Para Bubagra. Gali gali Bubagra. Otor dakin Bubagra. Bubai pasin Bubagra. Timah tisha Bubagra. Namar bayu Bubagra. Jatri khawa Bubagra. Jatri khoga Bubagra. No compromise Bubagra. Jatri berlain Bubagra. Bubagra lam le. Bubagra lam le. Bubagra lam le. Diploma thalang le. Diploma thalang le. Right here lam le. Right here lam le. Right here lam le. Para orang pada BJP tay phelia. Ari kami orang pada BJP tay phelia. Para orang pada BJP tay phelia. Kalau orang pada BJP tay phelia. BJP nang roken nasinate. BJP nang roken nasinate. Ranai pai sup anara sabudade. Ranai pai sup anara sabudade. Buagalam le. Buagalam le. Diploma thalang le. Buagalam le. Buagano sung kaku bermain lam chogo. Buagano sung kaku bermain lam chogo. Buagra welcome. Buagra welcome. Buagra welcome. Buagra welcome. Jatri khoga Bubagra. Jatri khawa Bubagra. Kami Bubagra. Gali gali Bubagra. No compromise Bubagra. Jatri berlain Bubagra. Kami Bubagra. Timah tisha Bubagra. Namar bayu Bubagra. Jatri khoga Bubagra. Jatri khawa Bubagra. Jatri khoga Bubagra. Bubagra welcome. Bubagra welcome. Bubagra welcome. Bubagra nusung kaku bermain lam chogo. 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 Bubagra welcome. Bubagra welcome. Diploma thalang le. Diploma thalang le. Diploma thalang le. Bubagra lam 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 le. Bubagra welcome. Bubagra welcome. Bubagra nusung kulum le. Bubagra nusung kulum le. Bubagra nusung kulum le. Bubagra nusung kulum le. Jatri khawa Bubagra. Jatri khoga Bubagra. Kami Bubagra. Gali gali Bubagra. Jatri khoga Bubagra. Bubagra lam le. 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 Bubagra ke. Bubagra ke. Bubagra ke. Hambar. Phai sung soto ne halayana. Phataro tomere. Sini boundary ni bayre tomere. Sung soto ne telek telek lai phataro halayana.
sini bubagra pai sok pai ka hari bagai sengjatone disiplin klayai bubagra no seng langsok layane ke bo orang por itang bede sengjatone bubagra no langsok Hambai, jatuh ni selasam lagi mana? Jatuh rangsang ni takuk tay bukuk semua. Jatuh ni tabuk le semlai sini ni salpawi paika sini bubagra, oha amani bubagra pai so paika hari bagai jatuh ni naik tatok layai orang ipor ingin awai. Sengjatan seng kesan kelayai nai layan do tabak le bubagra leng meleng sabono bir kaya ke bono kahama ke bone lok barok mazang rolanya bagai yang gathering tang bai ni takuk rok nang koi jaw tei joto padaro tong nang sini takuk tai bukuk song nirok lobo koi nang busok sini padaro tong nang mat bising hadang ni bagai koi jaw padaro tong nang rok padaro tong nang rok mat bising hapanya ni bagai koi har jaw please Highlight sini yang bising kau hawi pakai kecene, gathering mazang thang nai. Sengjoto na bising halai bayan itu. Rangsang ni takuk tay bukuk rok. Ang narok mana kau ini musuh. Sini bubagra, pai sok paika. Sini bubagra, lasang lain ni bagai. Sengjoto na. Oh boundary ni bayar tangai rok sengjoto na. Bising halai bayane sini jaga kebang mana tunggu narak leseng kaham jaga roi ma ya fana sini orang jaga kahama tunggu asok zangai jaga tei butang kau hai ni bagai semjatan fatara tongyawai bising jatan halai bayane sini bubak leseng langsung layani hambai Faidi sini sar sini CM te sini candidate sar Purna Chandra Jamatiana kumtu te risar oi borom lona ni bagai kajau boni yago loceng boni omon lawan kom na narakna ni bagai anggona jonar jago sar Purna Chandra Jamatia ke sar Purna Chandra Jamatia ke sar Purna Chandra Jamatia ke hamba Jotno khulumbai kya puilawo tini chini nograi kotor ngoi phaisok phaijak chini jotone hani nok phang chini bubagra bono puilawo khulumaya pharu teibu phaimanjak phaijak joto chini TWF Tripura YTF ni joto president bon logesong teibu phaisok phaijak matarbari ni candidate
borong kena bin nuatia paisok paja kakra bone ngui joto leaders team candidate chuna ang hambaya faru teibu hasal tei champani phai o bus kangwa asok tong phainai khorang khnai tongnai joto ani takhok tei bukhok sungno ang pai player hamjangma tei khulumaya faru teibu kabang masini leader chok tongwe ang masa ke bumung khulia joto na ang khulumaya faru tini chin bubakra ni khokte chin bus kang ni bobishan kok sung kaham khana lainai khana mani yakulo sung kipil thangoi chin nokgan ni ta khokte bukhok sungno sung kok lainai ni nangai bori sikang puilawo nirona ang khulumaya faru tei kobok nani mutugo phaidi 16 तारिख फेब्रुवारी वो निरो अनारस मारिगो बोर्ड होवे कप्लाई खाई जाती आं कप्लाई इंखां के चिन बुबाग्रा कप्लाई नाय चिन बुबाग्रा कप्लाई इंखां के सिनी अधिकार नो जों किप्लै मनाय हानि बागै जो दंनो जों किनि अधिकार किनि मानथाय अमना किफिल नालायनानि बागै जों बुबाग्रा नो लगे लायनाय बुबाग्रानि लगे तलायनाय दिनै चिन बुबाग्रा साया नुया खलायवे हरदो हर होया खलायवे सातंनो सातं होया खलायवे दिनै जों बाक्सा फाय चिनि बागै ब फाय खाय दं फायमानि बक दालार थांला चिन बुबाग्रा जोंनो सालसे फियावै कलांनाय हानि बाङै जों बनो लगे लायनाय तैबो आं सानानि मुजुवो चिनि बिजन डकुमेन्ट निरो काहाम के चिनि बुबाग्रा सावो जे जों गभर्नमेन्ट फाइमानि यागोलो जों तमा खायनाय ओ आमसायो जों जत नुबो 75 बছর स्वाधीनता मामनि यागोलो जों ताबक फान चिन गामियो दै करै लामा करै स्कुल हामया साख हामनि व्यवस्था हामया अमाहाय खलायमा तंमानि यागनि यगलायनाय चिनि बुबाग्रा जों न ओ सुजुग सुबिदा रवै रफायनाय तैबो जों जे वान सवै माया जे जों खाकावै माया आबो चिनि आमसायोबो ओंनाय हानि बाङै निरौना आं ओ आमसायनि गय दिनै बातायनाय निरौनो कबंनानि मुजुबो जे आनि प्रतिद्वन्दी तंनाय रक जे खायमेया न चिनि बुबाग्रा आनो खायदि होनै दागेनाय आनो लामा फुनुनाय बुबाग्रा आनो लामा फुनुखे आं ओ आमसायनि बागै जतनि साय काहामखे जे ताक तंनायनि साय सामु खायनाय होनै आं नोनि थानिओ बख्रक बनै खुलुमाया फारु तानि के जे सामु खायजे तंमनि अमतिनि ओ आमसायनि दायित्व मानजा पोजा मानजा अब खाया मुइ दङो हानि बागै आं सानानि मुजुबो निरौनो आं जे जागा सामुं सुगिया आ जागा चिनि बुबाग्रा आनो दागिनाय जे जागा आं खायनायनि वान समया चिनि बुबाग्रा आनो दागिनाय हानि बागै आं कयनायनि मुजुबो दिनै जे चिनि प्रब्लेम उमुइ तंमाने ओ 16 तारिखनि परे जों यग लायनायनि बागै चिनि याक्सि कंसा बाय जतनो बोदो लायै चिनि बाइकनो सलायलायनाय चिनि बुबाग्रा न लगे रवै जों कप्लाय उमुइ फायलायनाय दिनै जों जतनो नवो चिनि बुबाग्रानि लगेवो जे जागा जनो सबाङो आ जागा जतनो बर गोबां माङो दिनै बुइनि पार्टी निरो नायनायनि जतनो छै पार्टी कतर हुनै सानाय र बरनि हो अर जागा हेमामालिनि फायै 2000 सन कारय मैया दिनै ओ जागा ओ चिनि तिप्ला मथा आसे गोबां मै थांखा अरनि प्रमाण जों बसकाङो कप्लायनाय आ कप्लायनायनि बागै जों दैबो दै सालनै दंखौ ओ सालनैओ नव थाङै जत आमसायनि दाखौनो जों कबक लायफिनाय इंका आं कब गोबां सालिया नोरनो हाय खुलुमाया फारो दै हामजामाया फारो बुबाग्रा आं लथो आराम केमेरामेन पाल लग हे बुथु लायो yang saya namanya pro tahu nggak bakal tolong apa hambai sini siam sar de sini candidate no belai na nang mani ko grok sai kalangcha sini sar sini bagai bepa na kaham lama to banai sini bubagra to go sini logewo sini sar ba sini bubagra logewo to go han bagai belai ke hambai tabote waisa sa de bagai jo to fal khia fa khorop lai benai hambai jo to takote bukok somno Pada tabak sang keteman ay silay man ibisinggo. Zora pay sok pay kasi ni kasuk sa bubagra. Bota bokok naranay. Bokok naranay tantong ko sini bubagra. Boni segang sang bubagra na ay ulok sa mulay nay. Tay bubagra zoy mulay nay. Bubagra ke! Bubagra ke! Bubagra ke! Bubagra long let!
Bubagra long left. Long left, long left. Teman kuat ni musuh. Tene sini orang mas mega mas kita ni kau faida sini borok rock. Tabak pan mas bising haya korok. Faida ni Bubagra ni valuable space kenalaya ni. Karon asal ketemu naik tong mani. Sini biar mana biok naik ni. Bubagra saat biok tong mani wo. Kisi sahaja na wo jeng bukabai kenalaya naik. Hai ni bagai. Zep hadaro tong naik rock. Sini orang school nak lawan. Hasawai kebelang kali na bagai yang kau jauh. Tapi sini volunteer na kau naik. Zep hadaro tong naik rock no. Faida ni kau yang ni bagai. Kali ada. Apa ni? सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। सब लोग बैठ जाओ। आं पुइलावनो नरकनो खुलुममा स्कांगिया फारो खुलुमखा। सब लोग जो यहाँ में है कहम दे नदम्मो अभी मुनखा हो रहा है ना, थानसा हो रहा है ना। जिस दिन अपना जमातिया मुनखाट बोलेगा और जिस दिन हमारा मौसम थानसा बोलेगा ना, उस दिन रियल थानसा होगा, उस दिन रियल एकता होगा। यहाँ में आपका अपना बैठो बैठो आप लोग हाथ, ये अपना तिपरासा है, हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अपना मेरा तिपरासा हमको प्यार करता है, कभी मारेगा नहीं हमारा तिपरासा। हमको बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, हमारा पूरी बोतल ही काफी है मेरा बॉडीगार्ड। यहाँ में मेरा कैंडिडेट, मेरा खुद का छोटा सा बेटा, मेरा लड़का, बुबागरा का शादी नहीं हुआ है, बुबागरा का जुबराज नहीं है, लेकिन आज बुबागरा का एक जुबराज है, उसका नाम है पूर्णचंद्र जमतिया। यहाँ में हमारे अतिथि एमएलए छत्तीसगढ़ से, हमारा जैसा ट्राइबल बुकुंबारा छत्तीसगढ़ से आया है। इनका पिताजी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री था। जब छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य मिला मध्य प्रदेश से, तो सबसे पहला मुख्यमंत्री का बेटा और आज एमएलए अमित जोगी। थोड़ा ताली मार दो भाई, जोहर जोहर जोहर। मेरे आसाम से मेरे दोस्त, नहीं हेमंत दा नहीं, ये कोई और है। ये आसाम से अपने आंचलिक पार्टी का नेता, यूथ लीडर लुलरिनजीत गोगोई यहाँ में आए हैं।
से ताली। अपना बुरुई बदल TWF, YTF, त्रिपुरा मोथा, जोनल चेयरमैन, सब जोनल चेयरमैन और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर मेरा त्रिपुरा सालो। आपको बुबागरा को देखना था ना? हाँ, बुबागरा का बात सुनना है तो सिर्फ 10 मिनट आप लोग डिसिप्लिन रख के बुबागरा की बात सुनो, ठीक है? नेता लोग आता है, अनेक नेता एखने आए, हेमा मालिनी आया था थोड़े दिन पहले, आया था ना? हम तो धर्मेंद्र का फैन है, लेकिन चलो हेमा मालिनी आया, ठीक है। लेकिन हेमा मालिनी यहाँ में बीजेपी का प्रोग्राम के लिए आया तो सिर्फ 2000-1000 लोग, बुबागरा आया तो हजार लोग। इलेक्शन के बाद मैं धर्मेंद्र को बहुत प्यार करता हूं, मैं धर्मेंद्र को लेके आया। धर्मेंद्र ही मैन है ना, मैं तेरा खून पे जाऊंगा, कमी में बोलते धर्मेंद्र। मैं धर्मेंद्र को यहां लेके आऊंगा और बोलूंगा त्रिपुरा का बुबागरा ही मैन है, त्रिपुरा का। ठीक कक्षा का धर्मेंद्र को या मिथुन को नहीं लाएगा, मिथुन को लाए। वो अमित, ये मिथुन यहाँ में आया है त्रिपुरा में। मैं आपको थोड़ा लुलेन, आप तो आसाम से आए, आप तो थोड़ा बता। वो मिथुन चक्रवर्ती, वो डिस्को डांसर यहाँ में आया है, हर मीटिंग में जाके बोलता है अभी चल धरा सब नय, अभी कोबरा, अभी कोबरा। ये मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी का संग हार गया, ममता बनर्जी का संग। रोज तृणमूल का वर्कर बीजेपी को डंडा मारता है, रोज मार खाता है बीजेपी। एक बीजेपी का वर्कर को मिथुन चक्रवर्ती कोबरा होके बचा नहीं सका। त्रिपुरा में आके बोलता है अभी चल धारा स्वप्नो है, अभी कोबरा। क्या पॉलिटिक्स है रे? ये पॉलिटिकल मंच में एक एक्टर आके बोलता है कोबरा कोबरा कोबरा, सांप बोलता अपना आपको। हाँ, सांप को तो डंडा मार के मारना चाहिए ना, सांप को तो डंडा से मारना चाहिए ना। ये नेता लोग कभी हेमा मालिनी को ला रहा है। हेमा मालिनी को बुकुम बारा के बारे कुछ आइडिया है? हेमा मालिनी को नरबुंग के बारे कुछ आइडिया है? लेकिन यहां में आके आप मोदी जी को वोट कीजिए। मोदी जी ट्राइबल को बहुत प्यार करते हैं। द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट बनाया, कितना प्यार करते हैं। अच्छा, तो सीपीएम ने भी दशरथ देव को मुख्यमंत्री बनाया। कुछ त्रिपुरा को मिला? लॉलीपॉप है ना? हा? एक मुसलमान को वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया, अब्दुल कलाम। आज मुसलमान इंडिया में सुरक्षित है? नहीं है। अरे मुसलमान का दाढ़ी देखकर ये लोग जय श्री राम बोलते रहता है। जय श्री राम बोलना तो मंदिर में जाके राम की मूर्ति के सामने जय श्री राम बोलो, क्यों किसी को डराते हो? अच्छा, क्या इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर था तो क्या बुरुई को अधिकार मिल गया इंडिया में? आज भी यहां में हम लोगों का अगेंस्ट कष्ट होता है, बलात्कार होता है, तो प्राइम मिनिस्टर बन गया एक बुरुई, तो बुरुई का कल्याण हो गया। हाँ,
तो द्रौपदी मुर्मू को, एक ट्राइबल औरत को प्रेसिडेंट बना के, राष्ट्रपति बना के हम सब आदिवासी का, जनजाति का, बुकुंबारा का कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा, सब लॉलीपॉप। बुबागरा को भी दिल्ली बुलाया, दिल्ली में आके बोलता है महाराजा আমার সঙ্গে জোট করেন। हमने बोला देखो আপনি আমাদের ডিমান্ড রাইটিং এ দিয়ে দেন, না হলে আমি ডিমান্ড আমি জোট করব না, অ্যালায়েন্স করব না। तो बोलता है बीजी बोलता রাইটিং এ তো দিতে পারবো না, এমনই বলে দেব আপনি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যান, রাজ্যসভার এমপির জায়গা আছে নিয়ে নেন, আপনি এমপি থাকতে পারে, मिनिस्टर अपनी हो जाबे। हमने क्या बोला? नहीं, वो तो अलग है। हमने बोला हम आपको लेक्चर नहीं दे रहे हैं। यहाँ में तो बहुत नेता लोग आता है ना, लेक्चर देता रहता है, এই করতে হবে, চক্রান্ত করতে হবে, আন্দোলন করতে হবে, চিলো करते रहो। बुबागरा आपसे बात कर रहा है, आपको लेक्चर नहीं दे रहा है। हमको बोलता है अलायंस करो, आप एमपी बन जाओ। मैंने एक बात बोला, बुबागरा को कुछ नहीं चाहिए। बुबागरा के पास राजबाड़ी है, भगवान ने, बाबा गरिया ने, ईश्वर ने, भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने बहुत पैसा दिया। बुबागरा को ये जो अपना 14 लाख टिप्रासा है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन, संवैधानिक अधिकार देना है। वो आप राइटिंग में दो, तब बुबागरा बात करेगा। अगर आपने राइटिंग में नहीं दिया तो नो कॉम्प्रोमाइज, नो अलायंस। ठीक हो सका? आंचलिक पार्टी, टीयूजेएस, आईएनपीटी, IPFT अपना बुकुंबारा नारबुंग एरिया में जाके बोलता है नो कॉम्प्रोमाइज, डू और डाई, बड़ा बड़ा भाषण बोलता है। इलेक्शन का 1 महीना पहले दिल्ली जाकर अपना बुकुंबारा को बेच के, आपका इमोशन, आपका प्यार को बेच के दिल्ली में अंडरस्टैंडिंग करता है, क्योंकि एमएलए बनना है, मंत्री बनना है, मिनिस्टर बनना है। ये फाइट एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है, ये फाइट किसी को एमपी बनाने का नहीं है, ये फाइट अपना 14 लाख टिप्रासा को अधिकार देने का है। हमको बोल रहा है आप हारेगा, आप तो चिकन पार्टी, छोटा सा पार्टी है, आप लोग हारेगा, जीतबे ना, আপনার কাছে তো টাকা নেই, আপনি तो जीत तो पारबे ना। वो हमारा एमपी रेवती त्रिपुरा, आप जानते हैं रेवती त्रिपुरा को? इतना है, हाँ इतना है। रेवती आप कद से छोटा नहीं है, आप सोच से छोटा है। अपना आपके पास तो बहुत पैसा है ना, बीजेपी के पास अदानी का पैसा, अंबानी का पैसा, वो ड्रग स्मगलिंग माफिया का पैसा, याबा टैबलेट जो बेचता उसका पैसा, ये कॉन्ट्रैक्टर का पैसा जो रास्ता नहीं बना रहा है, पानी नहीं बना रहा, पुल टूटा है, स्कूल टूटा है, हॉस्पिटल टूटा है, उसका पैसा से आप इलेक्शन फाइट कर रहा है ना। अभी एक यहां में बुमा आया, हाँ हमको अभी 1000 रुपये में ये ना, ये डोनेशन नहीं है, ये आशीर्वाद है, आपका प्यार है। और ये पैसा ना बीजेपी का पैसा से ज्यादा
इसका मूल्य है संसार में। अरे क्या बात करता है बीजेपी, क्या बात करता है। हाँ, आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत दा अच्छा दोस्त है मेरा बड़ा भाई है, लेकिन बहुत नॉटी है। प्यारा है लेकिन मिस्चीवियस है, शरारती है। हाँ, सब जगह में बोल रहा है मैंने राजा को बोला चुपड़ा का 2 टुकड़ा नहीं होगा। हमने राजा को बोला वीर विक्रम का राजा का त्रिपुरा को 2 टुकड़ा नहीं होगा, माता बारी को 2 टुकड़ा नहीं करेगा, त्रिपुरा सुंदरी माँ का 2 टुकड़ा नहीं करेगा। बोल वो माता बारी में त्रिपुरा सुंदरी का पूरा मंदिर को काट दिया, टीला को काट दिया, 2 टुकड़ा कर दिया आपका बीजेपी का शासन ने। वो टाइम आपको हमारा इमोशन के बारे में मालूम नहीं पड़ा। हमारा प्यारा सा हेमंत विश्व शर्मा बोल रहे हैं हमने बोला है एक त्रिपुरा होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एडीसी इलाका में स्कूल नहीं है, रास्ता टूटा है, अस्पताल में बिथी नहीं है, पानी नहीं है, तुई का प्रॉब्लम है। यहां में हम लोग का बच्चा लोग ना डायरिया मलेरिया से मरता है। अगरतला में कोई डायरिया मलेरिया से मरता है नहीं। तो सबका साथ सबका विकास। यहां में जब बारिश आता है 5-5 दिन तक बिजली नहीं रहता है। थेलाकुंग में कहा है मुझे जेकब खोलो, आप बोलते थेलाकुंग में पानी का प्रॉब्लम 24 घंटा। हानि बसा कौन है हानि बसा? कुछ मिला? ये नेता लोग 2018 में आया, क्या बोला, वो क्या नाम था उसका, नहीं रामपत्र का अपना बुकिंग भरा है। हाँ, सुनील देवधर। ये नंबर में फोन कीजिए और इस नंबर में फोन करने के बाद आप सबको नौकरी मिलेगा। नौकरी मिला? सुनील देवधर कहां है? आंध्र प्रदेश में बोल रहा है अरे मेरा फोन नहीं मिल रहा है। रेगा क्या होगा? 340 टका मिला। इसको क्या बोलता है वो जुमला तो हाँ, लुरिन हम लोगों का कॉक बोरक में एक शब्द है, बहुत मजेदार शब्द है। थोड़ा सा आप आया है तो कॉक बोरक भी सीख लो, अपना मौसम का भी सिखा देगा। ठीक है, शब्द है थकाए, जुमलाबाजी। क्या है? अब थकाए क्या है ये? आप लोग गुदक नहीं खाए आज? थोड़ा जोर से बोलो, क्या है ये? क्या है ये? बुरी को बोला आप सबको स्मार्टफोन मिलेगा, स्कूटर मिलेगा, बोला था कि नहीं? स्कूटी को बोला था ना, बुरी को स्कूटी मिलेगा। हाँ, क्या मिल रहा है यहाँ में? सब बाइक वाहिनी मोटरसाइकिल में घूम के जा रहा है, मोटरसाइकिल में। हाँ, मोटरसाइकिल में जाके ये बाइक वाहिनी जा रहा है। जिस दिन तिपरा मथा पावर में आएगा ना, ये बाइक वाहिनी का सब मोटरसाइकिल उठाएगा और बुरे को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्या है ये मोटरसाइकिल? धोखा है। अच्छा, 10,323 टीचर आप घुमा घुमा के चलाओ, घुमा घुमा के चलाओ, घुमा घुमा के चलाओ, 10,323 टीचर को नौकरी मिलेगा। मिला? क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? कल अगर यहाँ का बीजेपी का नेता आएगा, मोदी जी आज अगरतला में है, हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर बहुत सम्मान करता,
देश का प्राइम मिनिस्टर का सम्मान करता हूं। मोदी जी आके आज अगरतला में बोलेगा डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किया, त्रिपुरा में जनजाति का उन्नति हो रहा है। और मैं डबल इंजन की सरकार को जीतूं। मोदी जी का जो भाषण लिख रहा है ना, जो मोदी जी अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान, सच में मैं आदर करता हूं। लेकिन जो मोदी जी का भाषण लिख रहा है ना, वो मोदी जी को थकाई कर रहा है। ठीक कर सका, ठीक है। मोदी जी तो भाषण करके बोल रहे हैं ना, भाइयों बहनों बोलने के बाद तो सब भाषण ही है। वो मोदी जी को थकाई कर रहा है, कुछ नहीं हुआ है। अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तिप्रासा को, बुकुम बारा को, नारबुंग को क्या करना चाहिए? थामसा तो होगा, मुनखाट तो होगा। ऊपर में कौन है? भगवान है, पाथियन है। पाथियन इज देयर, गॉड इज देयर, भगवान है। और ये आपका बुबागरा अकेला आपके लिए फाइट कर रहा है। अगर मंत्री बनना होता, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमपी बनना होता, तो आराम से राजबाड़ी में बैठकर अलायंस कर लेता, आराम से रंग भी मिलता, गाड़ी भी मिलता, पोस्ट भी मिलता, आराम से। लेकिन ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य अपना गरीब तिप्रासा के लिए फाइट कर रहा है। और जो लोग हम लोगों को मजाक उड़ाता है, हानि बिसा का मजाक उड़ाता है, जो लोग बोलता है अरे राजा तो सांप्रदायिक है, बुबाग्रा कम्युनल आछे, सांप्रदायिक आछे। यहां में जो मेरा मुसलमान भाई है ना, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये राज परिवार, त्रिपुरा का राज परिवार ने मां त्रिपुरा सुंदरी के लिए मंदिर बनाया, बाबा गरिया को पूजा करता हूं, मंगल चंडी को पूजा करता हूं, क्रिश्चियन के लिए जगह दिया मिशन कंपाउंड में गिरजा बनाने के लिए, मुसलमान के लिए मस्जिद बनाया, गेदू मियां शुजा का मस्जिद, और बुद्धिस्ट के लिए बुद्ध मंदिर भी अगरतला में बनाया। हम लोग ऐसा पॉलिटिक्स, सस्ता राजनीति नहीं करते। यहां में जो बंगाली है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, बुबाग्रा ने कभी नहीं बोला बांग्लादेश, बंगाली को बांग्लादेश वापस भेज देगा। किसने कहा? वो किसने कहा? सेंगथुमा ने कहा। सेंग तो खत्म हो गया। किसने कहा बंगाली को बांग्लादेश फेंकेगा? मैंने नहीं कहा, बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या जमातिया ने यह बात कहा था। जो लोग बोलता है कि बुबाग्रा सांप्रदायिक है, मैंने कभी भी त्रिपुरा का पहला चीफ मिनिस्टर, पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब जी को कभी भी बांग्लादेशी नहीं बोला। अमित शाह के सामने पताल कन्या जमातिया ने बोला था, और बुबाग्रा को सांप्रदायिक बोलता है। हम लोग सबको प्यार करता है, लेकिन हमको अपना अधिकार चाहिए, और हम आपका अधिकार नहीं छीन रहे। हमको अपना अधिकार चाहिए। हम कोई भी कम्युनिटी से नफरत नहीं करते हैं। हम त्रिपुरा को धर्म के नाम में बांटना नहीं चाहते, जाति के नाम में बांटना नहीं चाहते, अपना बुकुम बारा को अधिकार देना चाहते हैं। किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहता है। हम लोग बुकुम बारा, नारबुंग, हम लोग जो जनजाति है ना, हम लोगों का दिल बहुत बड़ा है। आप लोग वो नेता से पूछो जो पूरा दिन हिंदू मुसलमान, क्रिश्चियन हिंदू, बंगाली तिप्रासा, हमेशा पूरा दिन वही बात करता है। पूरा दिन मुसलमान का
दाढ़ी देके बोलता है तुम तो जिहादी है। मैं यहाँ का मुसलमान को बोलना चाहता हूं, आप लोग यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान ने जिन्ना का 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया और हिंदुस्तान को अपना बनाया। पाकिस्तान को ठोकर मार के आपने कहा कि ये हिंदुस्तान मेरा भारत मेरा देश है। कोई बीजेपी का नेता आपको नहीं बोल सकता है ये आपका देश नहीं है, ये आपका भी देश है, यहाँ का नागरिक है आप। तो कोई भी आपको यहां से फेंक नहीं सकता। लेकिन आपको भी समझना है कि आज त्रिपुरा में बीजेपी और मोथा का डायरेक्ट फाइट है। कांग्रेस कहीं में नहीं है, सीपीएम कहीं में नहीं है। अगर सीपीएम का वर्कर को अपना संपत्ति बचाना है, अगर सीपीएम का वर्कर को अपना बच्चा का भविष्य के लिए देखना है, अगर सीपीएम कांग्रेस का वर्कर को अपना 5 साल सोचना है, तो सिर्फ तिप्रा मोथा का वॉरियर आपको सुरक्षा दे सकता है। 5 साल में मानिक सरकार एक बार भी बाहर नहीं निकला आपको रक्षा करने के लिए। कांग्रेस से बड़ा नेता आता है अगरतला में, बीजेपी का बाइक वाहनी से मार खाता है। सिर्फ मोथा का, वाईटीएफ का, बुरुई का, बुमा बदल का, मोथा का जो वॉरियर्स है वो चैलेंज कर सकता है बीजेपी के साथ। तो जो आप लोग वोट बांट रहा है ना, अपना वोट नष्ट कर रहा है। बागमा में फाइट तिप्रा मोथा वर्सेस बीजेपी है, अपना वोट नष्ट मत करो। और हमारा बुकुंबारा को आप लोग रेडी है कि नहीं? रेडी है? अरे अपना बुमा के बारे सोचो, अपना बुरुई के बारे सोचो। कंचनपुर में मैं गया, 5 दिन हो गया। अपना ब्रू का कैंप में गया, रियांग, वहां में 3 महीना से ऑफिसर ने हमारा ब्रू का राशन रोक दिया था। 3 महीना तक। जानता कितना है राशन? 5 रुपया। 5 रुपये का राशन नहीं दिया। अगरतला में सोनू निगम का लिए रुपया फेंक सकता है, अपना ब्रू के लिए 5 रुपए का भात नहीं दे सकता है, माई नहीं दे सकता है। ये है हानिबुसा का आज कंडीशन, हमारा तिप्रासा का, बुकुंबारा का ये कंडीशन ये है, क्योंकि थानसा नहीं है। 5 रुपए का खाना राशन नहीं दिया हम। एक बुरा मां से मिला, हम रियांग है कंचनपुर में, हमको फूल दिया। पेट में खाना नहीं था, रो रहा था, लेकिन भीख नहीं मांग सकता, क्योंकि हम लोग भीख नहीं मांगता। हम लोग बुकुंबारा लोग भीख मांगना नहीं जानता है। लेकिन पेट में खाना नहीं था, रो रहा था, लेकिन बोल नहीं सका कि हमको कुछ दे दो। ये है हम लोगों का आज कंडीशन, परिस्थिति। जिस दिन आपका बुबागरा पावर में आएगा ना 2 तारीख को, वो ऑफिसर जिसने हम लोगों का, ब्रू लोगों का राशन रोका ना 3 महीना तक, हम उसका राशन 10 दिन तक रोकेगा। तब उसको मालूम पड़ेगा पेट में भूख क्या होता है। तब उसको मालूम पड़ेगा कि हम लोगों को बेइज्जत करके अपना जमीन में भिखारी बना के, गुलाम बना के, अब जब तिप्रा मोथा आएगा ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और जो लोग हम लोगों को बोलता चिकन पार्टी, चिकन पार्टी, चिकन पार्टी, आप लोग सुन लो, जीतेगा तो, हारेगा तो, लेकिन इस बार 1 लास्ट फाइट तो करके रहेगा। पूरा जिंदगी किसी का नौकरी करने से, गुलामी करने से, पूरा जिंदगी दर दर के रहने से
एक बार अपना हक के लिए, जमीन के लिए, भूमि के लिए, अधिकार के लिए फाइट करना सीखो। ये नेता लोग बोलता है मोदी जी का 56 इंच का सीना है। आपका बुबागरा के सामने भगवान का आशीर्वाद है। हम लोग वी आर फाइटिंग इन द नेम ऑफ गॉड। हम लोग भगवान के नाम में लड़ रहे हैं। हम इस बार हार जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन इस बार तो वन लास्ट फाइट करके रहेंगे। आप लोग वहां में रेडी है कि नहीं? यहां में रेडी है ना? ये फाइट, ये इलेक्शन का फाइट, ये रंग से नहीं जीता जाएगा, पैसा से नहीं जीता जाएगा, यहां दिमाग से जीता जाएगा। ये रखो अपने में। 14 तारीख को इलेक्शन का कैंपेन खत्म है। 16 तारीख को बीजेपी आएगा, पैसा फेंकेगा। अपना यहाँ का मंत्री भी आएगा। रामपदो अच्छा आदमी है, कुछ नहीं कर सकता। एयरपोर्ट में बोला कॉकबोरक में अनाउंस करो, उसने चिट्ठी लिखा मेरा भाई को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को। आगरतला एयरपोर्ट है, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट है, कॉकबोरक के अनाउंसमेंट करते होबे। किया? मंत्री का कुछ पावर नहीं है। पावर ना भीख मांगने से नहीं मिलता है, पावर को छीनना पड़ता है। ये आपका अधिकार है। तो बीजेपी आएगा, बहुत पैसा फेंकेगा राम, बहुत फेंकेगा। लेना है कि नहीं? देखो, लेना है कि नहीं? लेना है। अरे ये पैसा क्या उसका आपका है? ये कॉन्ट्रैक्टर का पैसा खाया, रास्ता नहीं बनाया ना, कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा दिया, वो पैसा पॉकेट में। वो ड्रग पैसा का पैसा पॉकेट में। पुल नहीं बनाया, स्कूल नहीं बनाया, हॉस्पिटल नहीं बनाया, उसका पैसा है। पैसा लेना है कि नहीं लेना है? उनका बाप का है ना? नहीं, आपका है। उसका बाप का पैसा नहीं। लो, पूरा जिंदगी ये नेता लोग आपका पैसा लिया, आपका वोट लिया, मोटा बन गया। कौतमा मोटा, हमको मोथा बोलता है, लोग मोटा हो। ये लोग आपका पैसा लेके अमीर बना, आपको गरीब रखा, आप सबको गरीब रखा। गरीब है क्या नहीं आप लोग? नौकरी है आज आपके पास? आपको अच्छा स्कूल मिलता है? एमएलए का बेटा का देखो, मंत्री का बेटा का देखो, इंग्लिश मीडियम स्कूल, सब आपका पैसा है। अब जब ये लोग पैसा फेंकेगा, आप लोग बोलो ठीक है, टाका दिए दो। एक बार तो हमें बीजेपी ने वोट करते हैं, अवश्य कमल में वोट करो। 8 টাকা दो, 10,000 টাকা दो, 12,000, 15,000, 50,000 दो। আমার কাছে 300 वोट আছে আমার গ্রামে, আমার 50,000 টাকা দাও ना, ले लो। उससे अपना बहन के लिए कुछ खरीद लो, अपना माँ के लिए कुछ खरीद लो, अपना बीवी के लिए कुछ खरीद लो, अपना गर्लफ्रेंड के लिए कुछ खरीद लो। हाँ, थोड़ा सा पैसा उठाओ। लेगा कि नहीं लेगा बीजेपी का पैसा? अरे जोर से बोलो, शर्म का क्या बात है? लेगा कि नहीं? लेने के बाद ठीक है, वोट करता है। जाओ और मशीन में किसमें वोट करेगा? Bini kuksa, korang ring maba, jini tansa.
sini 3 besar जायखांनाय बेलाय नांबाय जत' खासरांबाय हदे या फतागलाय दैखौ बालखे जत' या फतागलाय